हरिहर कथा पूर्व कथन हरिहर कथा पूर्व कथन ए पिला आसुदवार कथा है आरती आरती ने दे भक्त कहे अरे करीबी मोहि गायन आसुदवार कथा भक्त कहे ए बिना अरे भूल टूटी हेले तो धरिबे एति बोलिबे ताना अरे भूल टूटी हेले तो धरिबे एति बोलिबे ताना अरे तू हमारे कम कौनसी जदि आमर भूल त्रुटि हो जाइए तु ही दादा भयंकर आड़े बाबू आमर लेंडा पार्टी ने आसी जे कहला से ताके सहयोग करवार लगे आमर बक्सरार बड़ भाई आमर आसीच जेनटा कि टुना मंछरा बुझी पारुछ कि नहीं जा हो सहयोग करिछ भक्त कहे अरे भूल त्रुटि हेले तो सधरिबे भूल त्रुटि हेले तो सधरिबे ए बिना अरे एतिकी बिनती मोरा ए पिला जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिते बेले अर्थबिंदु जात होइछन आहा रज तम गुण रे बाबू परिपूर्ण रे भाव हिसाब हेचे ए काला हेचे अरे ब्रह्मांग आदेश जाण अरे ब्रह्मांग आदेश जाण हो ए पिला एला जे निर्माण हो ये सभे जानी छ ए बाबू हिरण्यकश्यप एवं प्रहलाद टॉपिकटा सभे जानी छ जेनटा कि बाबू प्रहलाद थिले विष्णु भक्त आहा जे सब बेले विष्णु 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 जपुथिले आहा जे होलिका रे बाबू ताके पुरावा लागि चेष्टा करितिला हला भगवान ताकू रखितिले हतले कथा আছে दिने ना कि राति नै तले ना कि ऊपरे नै आहा भगवान रे बाबू हिरण्यकश्यप के बद्ध करितिले आहा इडा गुडा टॉपिक नै जरा सत्य जुगर कथा त्रेता जुग जते बेला आसी छे देखबु रे बाबू राम भगवान जते बेले रावण के मारिछन ए बाबू जते बेले रावण के बद्ध करिछन तांकर असुरगण के जते बेले बद्ध करिछन रक्त रे बाबू नदिया हरी पछी जाइछे आहा जे रावण कहितिसन हे प्रभु हमर असुर सैन्य गण के तुमे सन्यास कर मारी दैछो ई रक्तटा काने हेबा जे राम भगवान कहितिसन त्रेता युगरे ए बिला जते बेले द्वापर युग हेबा ई रक्त के आहा रंगा अवतार अवतीर्ण हेबे आ से अवतीर्ण अवतार बाबू रंग निजर देह के माफी तेरा जाके तमर मुक्ति गुटे हेबा इडा काहे के कहितले इडा त्रेता युगरे राम कहितले रावण के ए बाबू दुईटा आंसर जाइछे दौड़ पूर्णिमा कहीं की करा जाए भगवान के देखबो आज्ञा माने बिलिनु बसाइतिले दौलथी आहा आ नगर भय भ्रमण करितिले का हला जे करितिले तार अर्थटा काना एवं हमर भाई के गुटे अनुरोध करमा ए बाबू सत्य जुगरे माता दुर्गा महिषासुर के बद्ध करितिले बाल मुकला करि करे सत्य जुगरे महिषासुर के बद्ध करितिले त्रेता जुगरे माता सीता रावण के बद्ध करितिले बाल मुकला करी करी त्रेता जुग जते बेला आसीचे ए बाबू द्रौपदी दुर्योधन के बद्ध करितिले कली जुगरे बाल मुकला करी करी के कहा के बद्ध करिछे जदि जानि छ बेला कहबो बोले श्याम राम चंद्र की
শিওর গামা বিষয় বস্তু গামা গামা হ্যাঁ হ্যাঁ তোর বন্দনা লুগা চিরি হেলা ন শিওর গামা হ্যাঁ হ্যাঁ এই বৈশা না গাম আর কেন বৈশা গাম বলে শ্রী রামচন্দ্র কি খালি টপিকটা টিকে সরি যাও এনে আটকে আটকে সব গাম বলে শ্রী রামচন্দ্র কি এ বিলা যে কা করিছ আরে ব্রহ্মাঙ্গ আদেশ জানা এলা সৃষ্টি নির্মাণ এ পিলা তোমার ওরা চিগরি গিরি গিরি গলানো কিনে আর তোর বদনা লুগা চিনি হেলানো শিওর শিওর দেমা সম্পূর্ণ টপিক মানে রে বাবু ধীরে ধীরে হিসাবে দেমা তার বতরা বতরা লাগে যে কাড়া করিছ এ বিনা যে বিষ্ণু আর ব্রহ্মার বাবু তিনকে সে বলেছেন মুই বড় আর ব্রহ্মা বলেছেন মুই বড় আরে বাত বিবাদর কথা বাত বিবাদর কথা এ ব্রহ্মা কহে যা রহো টপিক কানে রয়েছে ব্রহ্মা কৌচন মুইব আর বিষ্ণু কৌচন মুইব হরিহর ভেটটা ইনু আছে মই থাকি তে কেনতা করে হরিহর ভেট পড়িছিলি কেন তিথি কেন বার কেন লগ্ন আর হরিহর ভেট যেতেবেলে হেইতিলা কেন ফুলরে বাবু কেন ফুল অভিশাপ পাইছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জ্ঞানর ভণ্ডার এলাকার কে ঢুকিছু এন্তা জ্ঞান যদি করবু আমার পাখে পাখে বহুত গুরু মানে অছ হিরো মুন্ডিয়া ডবলিয়া অনেক অনেক গুরু মানে অছ তাহা জানি করে শিক্ষা লোভ করো বলে শ্রী রামচন্দ্র কি